Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. مرحبا كنت دق ما طافيو ان شاء الله هاي متهكا الساقيه اكون يعجب. مرحبا بكم في قناتي وان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم. Alors la recette نتاع اليوم, la recette d'aujourd'hui, c'est un gâteau vraiment très ancien. Donc les plus de 50 ans, plus de 55 ans les chefaulo, هو مسكوتشو بالطليه. Donc c'est une espèce de génoise avec un très bon glaçage, très citronné, accompagné généralement في عرسنا تاع زمان بشويه حموض بشويه غازوز. ندوزو donc la préparation تاع le gâteau هذا qui est simple بصح اللي عنده معزه كبيره. واش نسحقوا باش نسهل لكم الحاجه؟ دونك انا نسحق هنايا كيله تاع البيض، تحكموا لا ميم ميزور، كيله نتاع البيض، كيله ناقصه صبع نتاع السكر، كيله نتاع زيت، كيله ناقصه نتاع الحليب ناقصه صبع، une mesure moins un doigt de lait, une mesure d'huile, une mesure moins un doigt de sucre, une mesure d'œuf, 2 mesures et demie de farine, زوج كيلات ونص à peu près تاع الفارينه. تسحقوا شويه la vanille, la levure, l'équivalent d'un sachet pour les verres à 120 grammes, et du citron. Pour le glaçage, j'utilise نسحق sucre glace, نسحق شوية نتاع المزهر، عندي المزهر مقطر، un peu de colorant au choix, et du lait concentré, soit sucré soit non sucré باش يقعد الجلاçage تاعنا طري ما يبسناش. Je n'ai pas utilisé de blanc d'œuf. Vous pouvez aussi utiliser le blanc d'œuf, comme vous voulez. Alors, ce que je fais, c'est que je commence à battre les œufs مع le sucre. نضرب مليح 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 السكر مع البيض والقارص. Donc, on fait blanchir les œufs avec le sucre et le zeste de citron. Il faut un bon citron et je commence à verser l'huile progressivement بالعقل. On me fait battre au moins 5 دقائق. ومن بعد نزيدو الزيت تاعنا غير بشويه. شوفوا, c'est très facile, hein. C'est un gâteau qui est très facile mais qui réveille en nous des souvenirs. تاع زمان ما كانش كاع هاد لي غاتو باغ سانتين وكامل كانوا يجوزوا هذا بالغازوز اللي شافيلو. دونك بشي غازوز سي اكسيلون. وهنايا من بعدك نحكموا ما نديروش الحليب tout de suite. D'abord, on va mettre la farine. D'accord? Ou la farine كنت وسيت لها انايا la levure, hein? Donc la farine avec un sachet de levure. Si vous mettez beaucoup, mettez 2 sachets de levure. Là, je mets la moitié de la quantité de la farine, ندير نص تاع الفارينه ونزيد لها شويه حليب. J'alterne entre la farine et le lait. Parce que si je jette هكذاك, si je rajoute le lait هكذاك وحده, ça va faire trop un mélange liquide et donc le mélange ne sera pas homogène. Ça risque de vous faire des grumeaux. Donc on alterne. نديرو شوية farina, شوية حليب, شوية farina, شوية حليب. Voilà, à tour de rôle. Donc on alterne entre le lait et la farine. Et je rajoute la levure, donc l'équivalent de 10 grammes de levure pour environ 2 tasses et demie. قلنا لا الطاسه هذه الفي وقيله ما كتبنيش ربي 120 مليلتر. وانا هذيك الكيله تاع البيض دات لي 3 حبات بيض، 3 حبات ولاد الدجاج ونص. La mesure d'œuf, elle a pris 3 œufs et demi. J'ai mis 3 œufs, ensuite j'ai battu un œuf et j'ai rajouté la moitié de l'œuf battu. Là, il n'y a pas plus simple. On rajoute un peu de vanille en fonction du goût. اللي تحب تزيد شويه مزهر كيما حبيتو. Voilà, je termine هنايا ma farine. C'est très facile, hein. C'est vraiment un truc facile. Le biscuit, il est excellent. Il est très bon. Et je vais vous montrer, moi j'ai une petite astuce pour qu'il soit encore beaucoup plus... qu'il soit pas trop sec à l'intérieur. Donc quand on va lui faire, on va lui mettre le glaçage, je suis obligée de parler et l'arabe et le français parce que كاين بزاف اللي كتبوا لي, elles m'ont écrit pour me dire madame, nous on habite à l'étranger et on comprend pas très bien l'arabe et on aimerait bien voilà prendre la pâtisserie de chez nous.
et c'est leur droit et c'est mon devoir de le faire. Donc نهضر لكم شويه ديريه وشويه قوريه باسكو انايا ساكنه في الخارج وعندي بزاف اللي يتبعوني من الخارج وماذا بيا يتعلموا تقابنا وفوالا ما تقعدش ما تحبسش غير في اللي ما يعرفش اللي يعرف غير يهضر العربيه. ما نقدرش انا ما نعرفش الفصحى ويعني جمهوري بلوس تاع الجزائر تونس والمغرب اللي يفهموا بزاف درجه. هنا نحكم امول هي تاع زمان هذاك السنيوه شتي وريتها لكم هذيك السنيوه تاع زمان تاع الكاغي نتاع لالو بصح انا كانت كبيره على حساب الكيله هذه. نفرغوا المسكوتشو ديالنا وسيت له شويه زبده وسيت له شويه لا فارين. دونك j'ai beurré et fariné mon moule. سمحوا لي je suis très malade, j'ai une forte sinusite. On est vraiment voilà, j'ai du mal à parler. Donc on laisse à 160 pendant 30 à 35 minutes. نخليه هنا chaleur tournante à 160. نحيه نخليه يبرد ما يبردليش انا بزاف justement كي يكون هكذاك قريب يبرد quand il est légèrement tiède je commence à faire mon glaçage. Le glaçage c'est très facile, c'est du jus de citron, du lait concentré. Donc j'ai mis 2 cuillères de jus de citron, 2 cuillères de lait concentré qui va donner du goût, c'est un améliorant et qui va permettre au glaçage de ne pas trop figer, de ne pas trop durcir. وندير مغرفان تاع الزيت. Voilà, une cuillère à soupe d'huile, مغرفان تاع الزيت, 2 cuillères. هنا وسيت باسكو سيتي دوك تشوفوا عاودت دوك كي نعاودوا نديروا الطليه تشوفوا زدت شويه لهاد السنيوه عاودت لقمت une autre fois. Donc au fait il faut pour هاد le plateau je mets 2 de chaque. C'est-à-dire la même quantité نتاع المزهر زيت ou le lait concentré et le citron. Et après on ramasse avec le sucre jusqu'à avoir la bonne consistance. On met du colorant jusqu'à avoir la bonne consistance. T'as le glaçage, il ne faut pas qu'il soit trop liquide, il ne faut pas qu'il soit aussi trop compact. Là j'ai encore augmenté le glaçage parce qu'il ne suffira pas pour mon plateau. Une cuillère de chaque. Donc en fait classiquement لازم une cuillère à soupe de chaque. Huile, citron, eau de fleur d'oranger, lait concentré. مغرفة كامل. حليب تاع نسلي زيت وقارص ومزهر. نتجمعوا très bien. ودوك تشوفوا كي يكون المسكوتشو تاعكم مازالو شويه سخون تخلوش يبرد كامل. نجبتوه نتقبوه كامل. انا تقبته بالموس نتقبوه كامل فوالا نتقبوه هكذا باش يدخل. وسينو ديروا بلا باي ما كانتش عندي هي الاحسن تواسيو بلا باي باسكو لا باي تتقب شويه. Vous faites des trous avec une paille. Du coup, la paille, elle prend un peu de biscuit à l'intérieur. Ça vous fait des petits trous. وهذوك les petits trous, يجوز منهم le glaçage. كي تاكلوا الجاتو ديالكم يجي شوية مبلول. Le gâteau تاعكم, le biscuit va être un peu humide en faisant des trous avec la paille, avec une paille de gâteau, tout simplement de boisson. Et je laisse, là, bien sûr, en tapote pour égaliser la surface. Voilà, des petites perles. On laisse libre cours à notre imagination. Mais moi, je voulais m'approcher le plus du gâteau d'antan. حبيت vraiment نتفكر هذيك تاع الزمان اللي كانوا يديروا غير هكذا شويه تاع الفصوص من الفوق الفضي واللي كانوا كامل دراري كيحبوا يجيهم هكذاك نحسبوا كاع العقيقشات اللي كاين لداخل. جربوها وتشوفوها سي اكسيلون. انا ولادي ils adorent ça. انا نخلوه ولو كلاصاج ما يجيش يابس من الفوق ينشف. هاكو شوفوا جا يشهي من الفوق ناشف بصح يقعد طري. سي كوم ان فوندون اللي يجي
راكم تشوفوا دوك تشوفوا ها سي ان فوندون بصح ما كي تمسوه ما يجيش حاجه، ما تجي حاجه في يدكم. بيان سور ما تحلاش بلا كاس حمود بيض هكذا، بلا كاس غازوز. جيسبر عجبتكم لا غوسيت نتاعي. جيسبر que la recette vous a plu et surtout voilà, essayez de la refaire et merci énormément pour vos compliments. الله يكبر شانكم ويعلي مقامكم على كامل les encouragements et la gentillesse que vous manifestez à mon égard. Je vous dis à très bientôt وتهلاو في رواحتكم، تلقاو في ساحة الخير إن شاء الله.